Finally, ini momen yang udah kita tunggu-tunggu. Crescendo dan Harmonic Harmony membuka booth di Salzburg, Austria. Halo teman-teman, sekarang kita sudah di Bandara Ngurah Rai Bali. Kita akan terbang ke Eropa dengan kota tujuan akhir di Salzburg, Austria. Nah, seperti biasa kita akan menghadiri event tahunan dari pameran audio mobil terbesar di dunia, yaitu Car Media World. Cuma tahun ini ada yang berbeda, ada yang sangat menarik, yaitu Crescendo dan Harmonic Harmony akan memulai debutnya di pameran ini bersama dengan puluhan brand-brand kelas dunia lainnya. Nah, kita akan update nanti trip kita seperti apa, ikutin video kita ya. Ladies and gentlemen, welcome to Vienna International Airport with the local time is 12. Akhirnya kita sampai di kota Salzburg, Austria. Nah, sekarang kita sudah berada di hall-nya Car Media World. Ini memakai 5 hall, dari hall 2 hingga hall 6. Hari ini belum pada jadi booth-nya, masih proses bangunan. Kalau kita lihat, ini ada booth-nya Crescendo juga belum selesai. Nah, kita lihat booth kita. Ini booth-nya Crescendo, Harmonic Harmony, dan Art in Motion. Masih berantakan ya teman-teman ya, belum selesai. Nanti kita masuk mau rapiin lagi, kita mau kasih produk display. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Hari ini Car Media World sudah berlangsung. Event ini diikuti oleh puluhan brand-brand kelas dunia seperti Ground Zero, EQTON, Goldhorn, termasuk Crescendo dan Art in Motion. Event ini menjadi magnet bagi industri audio mobil. Karena bersamaan dengan event ini ada juga EMA Head Judge Training dan EMA Eurofinal yang pesertanya datang dari berbagai negara seperti benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, bahkan benua Afrika. Kali ini adalah debut pertama Crescendo dan Harmonic Harmony berpameran di Car Media World di Salzburg, Austria. Di pameran ini pengunjungnya banyak ya dari hampir semua negara, dari berbagai benua, dari Amerika ada, dari Asia tentunya, dari Eropa ya karena ini homeland mereka, dari Australia juga. Nah, kita menampilkan 3 mobil demo di stand kita, tapi juga ada beberapa mobil lagi, total ada 20 mobil lebih yang menggunakan produk Crescendo dan Harmonic Harmony di kompetisi EMA Eurofinal di Salzburg kali ini. Tentunya untuk mencapai hasil yang luar biasa ini kita bekerja sama dengan tim Art in Motion dari Sweden yang merupakan distributor kita untuk beberapa negara di Eropa. Kita sangat berterima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari tim Art in Motion. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Norbert Sahri. Good morning. Morning. Jadi dia adalah installer dari Rumania. Workshopnya bernama Audio Obsession. Audio Obsession. Thank you for your time. My pleasure. Okay, Norbert. I will have few questions for you. So maybe the first question is, what was your first impression of Crescendo and Harmonic Harmony? And what made you interested in selling those brands in your country? So firstly about Harmonic, we didn't really have this sort of products, this sort of high-end products in car audio. Okay. I think not in Romania, not in Europe. So after changing from few stuff, I was really impressed, mostly with the higher-end products, how you call it? Direct The link? direct link, yes, that was the most impressive one of all. And I think that everyone is tending to
go towards that. So even maybe not this year, but I see people that are going to that direction. Yes. And the other stuff was the amps, because we heard them in competitions and we really wanted to test them. So The 7F4. we wanted to test, the 7 Series amp. It's really impressive, and even the price range of it. So I because we see. need to go to see that one too. Because, you cannot compare it to, let's say, ultra high-end stuff, but in this price range, amazing. After what we tried them in our cars, we were really impressed. I see. So it's starting with the Harmonic Harmony. Yeah, it started I the see. Harmonic Harmony because we definitely didn't have that product. Okay, so from those two brands, Crescendo and Harmonic Harmony, which product that are most popular in your market, and what do you think? Why is that? Well, Crescendo, obviously, because everyone wants to change amps. It's much easier to understand changing than cables, but I think that both of them are going exactly the same way. I see. But we use mostly 7 Series amps, 7 Series subwoofers, the 710. Yes. Again, I think that you can find that one in all of our customers' Yes. cars. I saw a lot especially in of competition the cars. subwoofer. Yeah. And I saw your car also using a lot of EHD. Yeah. So after testing, we have cars with the same equipment, Yeah. and some don't have EHD boxes, and some of them have. And it's really easy just to test. You go to listen and see the Yeah, just differences. put, yeah. Same products, speakers, amps, but one car has EHD boxes, the other one doesn't have, and it just gives a lot of air, and so people are amazed. And it's a really see. easy test. You can see the difference between two cars. This one has the same equipment without EHD boxes, the other one doesn't. And you can hear the Yeah. difference instantly. You don't need to talk people into it. Understand. They just get the idea after listening. Yeah. But as we know, this brand maybe is new for you, most of your customers, this Crescendo and Harmonic Harmony. I think Yeah. most of the customer is not knowing before that. Yeah, not knowing, So- of course, but this is why we try to build more and more cars, be at every show to impress people, because people are coming to these gatherings and competitions. Mostly, what is their first response of your First response? Of course, they didn't expect, because they're used to older brands, and Yeah. it's very interesting that something new came out. And where was this brand until now? And I told them that it's really hard to have everything here from one day, but they really love it, I see. and that is why even we have the team is growing with this, so we have a lot of products. Okay, Norbert, last question is, can you tell us what is the current car audio trend in Romania right now? Well, it's growing, and I think that we have. Everyone is starting from low, of course, Yeah, I because think the same, everyone, but they are growing very fast. So even if they come to see, I don't know, call it cheaper stuff in the beginning, in a matter of 1 year, they are already at Going 7 up, going Series up or and stuff like this from other brands. So I see. I think that everyone wants the best. Sure. They just need to try first the lower end Yes, of the components to see that, they want to know first with yeah, how they want how to get the- sure that they get what they need for their money. Okay, thank you. So in this MI Eurofinal, how many cars that you competing? 7 cars. 7 cars. 7 cars. So yeah. it's driving from Romania all the Yeah, we way had to drive around 900 kilometers. 900 900. kilometers. Yeah. Ah, 8, Romania 8 is 9, 10 hours. Yeah. Romania is It still depends okay. on how many stops you make. Yeah, it's okay. So Not Salzburg, like Marian driving no, 20 hours plus. Salzburg is a very good place for us because you don't have to travel that much. Yes. Okay, thank you for your time, Norbert. Good luck for the competition. Thank you. Have a nice day. Thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast.
Teman-teman, sekarang saya bersama owner dari VW Passat ini yang menggunakan full system dari Crescendo 7 Series dan berkompetisi di MI Euro Final kelasnya Expert Limited. Good morning, Ole. Good morning. Thank you for your time. Thank you. Actually, I seen this car last year in the MI Euro Yes. Final last year, and you won the second place champion Expert Limited, same class this year. Yes. But you already changed the system, right? Yes. Last year you using the speaker 5 series. Now this year change with the 7 series. Yes, I have. But the amp and the sub Yes, still remain the same. They do. Yes. But you have, I saw now you have the Art in Motion woofer. Yes, I do. in the front. In the front. Yes. Okay. I heard you actually you are not installer. No, I'm not. I don't work in the industry now. You're not in the car audio industry, No. and you built this car. Yes. So I built everything myself in weekends and evenings after work. So yes, I have a day job and So after you go back, you do. Yes. What is your do actually? What your day job actually? I work at a company called Lins Racing. So we do suspension for cars and motorcycles. And, yeah. For suspension of Yes. the cars. So racing cars and racing motorcycles, etc. So I guess you really love these car audio things. Yeah, I do. I love cars and music, so it came quite natural to start building audio systems in the car, and then I started competing, and that elevates your build, and you strive to make it better and better. And, yeah. So is it the when you first build this car, or you already have planned to do competition, or you just build it in the beginning? No, I've been to a few competitions before. And yes. See, so this is not your first No. competition car. No, I've had a few before, but yeah, I've had this for quite long now, so 6 years maybe. But So how was your experience with the system? now? really good. I mean, I like it so much. The amplifiers is amazing, and speakers also. I mean, everything works Thank you. just as I want it to. Yes. And you use this car as a daily driver? Yeah, driving during car, summer right? at least. We have winter in Sweden, so then I put it in a garage and I can build it. But during summer I drive it, see. yes, every day. Okay. So I guess after this, I will need to record the system. Yeah. To show to the guys there. Yes, so you can hear it. Thank you so much. Thank you. Gotta have you one last time, take it off my mind. One last night for a last goodbye. I gotta have you one last time, one last night, one last night for a last goodbye. So, European Vice Champion in the Master Unlimited is representing Sweden, Mr. Adrian Bacalio. Champion, Mr. Hans Schriepel from Germany. Second place is representing, we're red, we're white, we're Danish Dynamite. Ulrich Nielsen, and the European Champion is coming from Sweden, Magnus Martinsson. How this feeling, haven't felt for so long. Took a hold of me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. 'Cause you're in my space and now I'm so. Pull me towards you and I cannot fight it. My head's underwater, I try to disguise it. Champion! I need that something to get me to open. You are only a shot away from me to be my everything.
Oke teman-teman, sekian rangkaian acara dari Car Media Award dan EMA Eurofinal 2026 ini. Tadi kita sudah selesai pembagian piala dan hasilnya cukup memuaskan. Sekarang booth kita sedang dibereskan. Besok kalau sudah santai, kita akan ngobrol bareng Ko Andre, kita akan ngebahas atau merangkum kegiatan kita selama di Eropa ini. Halo Ko, Hai, akhirnya selesai juga ya Ko pamerannya. wah luar biasa. Akhirnya, Nah ini kita nyempetin jalan-jalan dulu sebelum pulang ke Jakarta ya Ko, di kota Innsbruck ini ya. ya kita lagi di top of Innsbruck atau yang sering disebut mini Swiss, Swiss. ya. Jadi kita mau naik ke atas gunung. Ini masih yang di bawahnya, nanti kita mau naik lagi ke atas. Ya. Ko Andre, ini kalau kita flashback ya ke Iya. awal banget, mungkin tahun lalu ya. Gimana ya, kok kaget juga tuh tahu-tahu Ko Andre bilang, ayo kita pameran di Salzburg di Car Media Award gitu. Asal muasal lagi dari ide dari mana kok bisa pameran kok? Sebenarnya dari 10 tahun lalu kan memang tiap tahun kita selalu pergi ke EMA Eurofinal dan Car Media World Iya. ini. Dan pengen banget pameran, cuman resources-nya kan nggak ada. Kita nggak punya mobil di sini, kita nggak punya resources kerjasama dengan siapa di sini, jadi nggak memungkinkan. Sampai suatu hari kita punya kerjasama dengan Art in Motion ini. Ya, dengan Marian Mr. Gadau Marian ya. Gadau ini, kita bekerja sama dengan dia. Nah, tim kita kan bertumbuh dari 2 tahun lalu, cuman sekian mobil. Kemudian tahun lalu udah belasan mobil. Tahun ini udah 19 mobil. Jadi Semakin kita besar ya. dari tahun lalu kita udah mikir dengan 15 mobil kita udah cukup punya fondasi untuk berpameran. Jadi oke, sekarang kita punya resources nih untuk Udah pameran saatnya. karena nggak mungkin kan kita kirim mobil dari Indonesia. Ya. Tapi kalau kita punya mobil dari sini kan jauh lebih Betul, memudahkan. lebih Makanya enak. kita pikir ya udah, let's go ahead, kita pameran deh di Oh. Salzburg ini di Car Media World gitu. Tapi kalau lihat prosesnya juga nggak gampang juga sebenarnya, susah juga loh. Ya tentunya Karena- beda ya Dimas, karena kan di Indonesia punya banyak sekali orang yang membantu Iya. dan langsung gitu kita berurusan dengan vendornya. Sedangkan di sini kita harus mengirim semua material Betul. bannernya dari Indonesia. Kita pun bingung ngedropnya di mana, forwardernya pakai siapa dan seterusnya ya. Termasuk kita harus belanja mebelnya ya. Iya. Kursi Jadi kita meja, rakit, rak-raknya kita harus kita- belanja. ngisi bootnya itu kita beberapa kita beli dulu di sini, kita rakit dulu di sini ya. Kita 2 rakit hari gila-gilaan itu. sebelum itu. Iya. Tapi bahkan nggak usah susah itunya kok. Kita dapat space aja perjuangan juga kayaknya ya. Selama nggak ada yang mundur, kita nggak bisa dapat Karena space di sempat- EMA. Sempat apa ya namanya? Sebelum dapat space kan sama Aryan sempat diskusi, kita sempat dia sempat pusing juga tuh nggak dapat Ya, space-nya. intinya sebenarnya kita nggak pernah dapat space. Jadi ini sebenarnya karena EMA memberikan fasilitas khusus, jadi EMA back office-nya digeser. diberikan untuk kita. Jadi kita gitu. bisa pameran di tempat Betul, tempat di ini tempat EMA back office. Kalau nggak seperti itu ya nggak akan terjadi Nggak ada karena space. memang ya. Karena memang udah tidak habis ada ya. tidak ada space-nya. yang mundur. Selama tidak ada yang mundur dari pameran, ya nggak akan kita dapat space gitu. Iya. Jadi ini timingnya pas hoki lah gitu. Ya, ya, Dan memang dibantu oleh EMA. Nah, sewaktu pameran kok, ini tahun ini seperti biasa kok Andre juga sibuk tahun-tahun sebelumnya. Tapi Iya. kayaknya tahun ini semakin sibuk lagi karena bahkan makannya susah kayak. Ya. Dan tiap kita lihat pasti lagi meeting. Sebenarnya Iya. ketemu siapa aja kok. Jadi karena Car Media World ini menurut saya sekarang salah satu yang terbesar. Ya. Jadi banyak sekali pengunjung dari semua benua ya, dari banyak negara Dari berkumpul seluruh di dunia lah ya, kumpul berkumpul semua. semua di Car Media World ini. Ya. Jadi tentunya saya harus berinteraksi dengan mereka, menjelaskan produk Ya. karena banyak sekali yang tertarik, bertanya. Jadi kita jelasin produknya. Dan yang paling banyak sekali itu mereka tertarik dengan mobil demo yang full Crescendo Revolution Mobil yang 7. oleh Itu ya. sampai ngantri kan. Ya. Jadi banyak orang pergi lagi, datang lagi, kepengen banget denger itu karena mereka santer banget isunya ini mobil bagus gitu. Jadi itu paling banyak menyita waktu juga. Terus kemudian ada beberapa prospek distributor baru yang mereka datang ke booth, kemudian ngobrol. Mereka tertarik karena melihat konsep desain produk kita itu betul-betul berbeda dengan semua produk yang ada di pasaran. Kita tuh jelas maunya apa gitu. Jadi ya memang banyak banget di situ dan tapi menyenangkan. Tapi juga ada banyak yang
distributor lama yang membawa dealer-dealernya, mereka juga dengar Datang produk ke situ. kita, menanyakan produk baru. Jadi ini merupakan tempat yang bagus lah untuk kita interaksi. Karena sebenarnya kalau kita lihat tahun lalu aja ya. Oh jadi gini, selama Car Media World itu ada kompetisi EMA Euro Final, finalnya Eropa ya. Betul. Nah di situ tim kita tuh cukup banyak lah ya, ada 19 mobil ya total ya. Ya, Di luar yang tim kita, distributor kita juga ada yang tanding tuh kalau nggak salah. betul. Pakai Crescendo juga. Jadi pengunjung yang ke sana sebenarnya udah melihat tuh ada mobil-mobil yang menggunakan Crescendo. Nah kalau tahun lalu mereka penasaran nggak ada booth-nya, Ya, akhirnya email. ya, Tahun ini berbeda karena kita punya booth, mereka bisa datang, betul. bisa ngobrol. Betul. Jadi ya ada bagus ya buka booth. Ya, juga ada yang dari beberapa negara mereka udah ngincer pengen merek Crescendo tapi nggak tahu harus kontak kemana. Bingung mau kontak kemana ya. Kemarin ada yang nganterin ke stand kita dan langsung denger dan langsung deal dengan kita, itu ada beberapa. Jadi selain ngobrol sama teman-teman lama yang tahun ini dapat distributor baru juga ya. Ya banyak teman baru, distributor baru. Kalaupun nggak terjadi kontrak, paling nggak kita ada teman baru dan mereka suka dengan suara mobil Iya. Crescendo gitu, harmoni tentunya. Terus kalau meeting sama prinsipal tetap sama ya kok ya? Ya tetap kita ada meeting dengan Audio Solution, dengan Ecutone, dengan Ground Zero. Kita memberikan masukan ke mereka, itu seperti biasa tiap tahun pasti. Tiap tahun lah ya. Iya. Nanti produk-produk baru yang mereka kita update di video lain aja biar nggak Iya. kepanjangan di sini. Iya. Terus nah bagian terakhir yang paling menyenangkan sebenarnya hari terakhir kok. Bagian sore waktu pengumuman EMA Euro Final. Iya. Nggak nyangka juga ternyata tim kita sukses sekali di Euro Final tahun ini. Ya, jadi kita sebenarnya ada namanya tim Crescendo X Art in Motion. Art in Jadi Motion. kita tuh Kita bekerja sama dengan timnya Art in Motion. Kolaborasi lah ya sama Kolaborasi. Art in Motion Kita ya. punya 19 mobil di tim ini. Dari tim ini, 19 mobil ini kita memenangkan 10 piala. Dari Wah. 10 piala ini 4 champion. Jadi cukup bagus. Kemudian kita juga ada tim lain yang Crescendo X Audio Status. Itu Oke. ada satu mobil yang juga juara 2. Oh ini yang bukan dari Marian. Oh ini Audio Status beda negara Audio ya. Status itu Lituania. Jadi Oke. gitu. Jadi kalau dari 19 mobil dapat 10 piala Ya, termasuk 50% dan sukses sekali. ya dapat 4 juara 1. Jadi memang prestasi kita lebih bagus tahun ini dibandingkan tahun lalu. Karena kita juga datang dari hari Sabtu sebelumnya. Iya. Jadi ada persiapan dan kita juga bangun teamwork dengan Marian untuk Iya. tuningnya sehingga hasilnya lebih maksimal. lebih maksimal dibanding tahun lalu ya kok. Gitu. Iya. Terus nama mobil yang menang itu dari 19 mobil itu sebenarnya kenapa kita namain kolaborasi Crescendo dan Art in Motion? Karena kayaknya lebih dari setengahnya juga pakai barang Crescendo ya kok. Amplifiernya hampir semua. Speakernya misalkan speaker Art in Motion, amplinya Hampir pasti semua akan pakai 74. 74. Iya. Yang full 74 dari mobil Ole itu ya 74 7S3 itu mobil Ole ya. Ya, ada seri 7 ada 2 mobil, satu lagi yang champion di skill Oh. 4K. Skill 4K pakai 7S3 juga ya. 7S3, betul. Kalau yang champion Entry Unlimited ya yang 74 ya. Itu 74. Tapi sebenarnya bukan cuma ampli loh kok. Iya. 710 itu banyak banget yang pakai. 710 banyak sekali. Banyak banget Betul. yang pakai. Ada yang pakai Art in Motion, amplinya Quartetto, subnya pakai 710 2 biji. Banyak. Ada yang pakai 70 4 biji malah. Iya, satu Itu di yang depan, 3 di belakang. Juara di Juara 3 Entry di Master lah ya, juara 3 di ya? Master Limited. Master Limited ya Iya. benar ya. Ya. Oke, itu Jadi cukup memang memuaskan seri sih. 7 Crescendo kita itu sangat populer di Eropa. Amplinya 74, subwoofer 710, speakernya 7S3, bahkan beberapa bilang ini speaker dengan kualitas segini kemurahan. Kemurahan. Gitu. Iya. Ya mereka banyak nanyain sih, masih bisa naik lagi nggak dari seri 7 ini? Ya, tentunya kita sedang siapkan ke seri 9. Nanti ditunggu aja pokoknya teman-teman. Iya. Oke, kayaknya sekian videonya kok, biar Iya. nggak kepanjangan. Cuma kemarin kita udah bikin liputan booth-nya kita. Cuma tayangnya di video lain aja, biar video ini nggak terlalu panjang. Ya, see you on the next trip kalau gitu. Bye-bye. Bye.